TTA disini hapangni töyui kaisa Kwtal subjonal office swnamjaka Saidra twisa hwnwi mungpharwi subjonal Kwtal khulogwi rwjaka TTA disini hapangni twi loko hamkrai wngnani omo haikhe no trwk trwk khe oko jagwi tongo khaijagwi tongo TTA disi hapangni twi abo hai hinui no tini TTA disini chairman Jagodish Devrana swrai swrai khe lukurokni bwskango kok naragwi sai khwnarga tamo khe TTA disi hapang bahai khe samung khai tong oborok lukorok khwnadi nainani tam hinui saka TTA disini chairman Jagodish Devrana TRTV naitongdi lukorok soyo village kabangma event mo dosram kami ungo anga suko kolok salia dosram kami bai chini tiprasani chobani laiboma belek ke gdaljak obone kokolok dosram kami ni okra chakarok saimano tinini chini main je office khulu jomani mo okowo mo beparo chini CM MDC borom galang boro details langkung mani kok saka au jorabai kathawi makhayu জিরানিয়া ব্লক 1952 সালত পয়লা ভারতনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তংফুনো জিরানিয়া ব্লক উদ্বোধন খাইজাকমানি mo জিরানিয়ানো जों लेलामा हमानि लेलामानि बुमुं सकमावि ताबोनो जिरानिया खायखा mo जिरानिया ब्लक काइसा तंगमानि ताबो काइबसंका ओल्ड आगरतला माताबारि ब्लक बेलबारि ब्लक मान्दाइ ब्लक जिरानिया ब्लक काइसा ब्लक तंगमानि काइब्रि ब्लक अंका जिरानिया थाना तंगमानि काइसा ताबो जिरानिया थाना काइबसंका बुजंगनगर चम्पकनगर निनी राधापुर जिरानिया रानीर बाजार ताबो ओल्ड आगरतला काइबसो थाना अंकाबा समय बाय जरा बाय नांगौमानि स्टेप मानाव थिक अबनो जों नासिगैनो एदिसिबो ताबो ट्रक ट्रक चिनि सामुं बुतांनो रमै दंगो आं मकंग रिपिट खालिया दिनै मो अफिस जे तांजाकमानि मिनि गुरुत्व ट्रक ट्रक बारिनाय जदि रां किसानि बिसिं पावार किसानि बिसिं नायते नायते 40 বছর কাইথাঙ্গা एडिसि प्रशासन ताबुक बोसों हाजार काइसा बाजेट नि तलावनो सामुं खलाय दंलायखौ एडिसिनो फुल इकोनॉमिक्स पावर प्रशासनिक क्षमता रजागिया ताबनि कारण जुग जुग रमै तमा कजाक तमा कुफुर तमा कर्म जेसा सरकारनि आमालानो जों जे कामी आमताय नुकमानि ओ कामी आमताय नि चेहारा ओ चेहारानो चेहारा पान्थरो गृष्टि खायनाय नखा सागा नासिगै दङ नखानि दै फायाखै मायमा बरिया नंगै दङ बर' खायानि जातगलायो 1.5 लाख 2 लाख रां खरच खायो कायसे सिजनेल बान फेनानि पर्यन्त जों माल लेंलायो अब तामो अबनि यागनि जों मुक्ति लाबागैसे म एडिसिनो फनो जों चाबा खालायनो हालाय माने दाबो एकै अबस्थाखौ तबे दाबो ट्रक ट्रक आगोगै दङ दिनै बुबाग्रा जे चाइटक दं माने बुबाग्रा जे गेम प्लान खाय दं माने गोबां जों नुखा गोबां नेतृत्व नुखा आव दाबो बुबाग्रानि चाइटक मबा जदि जों कुकुबिनो भारत सरकार त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा म ट्राइपाइट टाइट जे जों एकर्ड दं माने त्रिपाक्षिक जे चुक्ति माने म चुक्ति अनुयायी जदि लैंड पावर जदि हिस्ट्रिकल जों रिपीट खायनानि गाकाय दिनैनि म साइडरा साबजुनाल बो हिस्ट्री नो रिपीट खायतु माने काइसे पार्ट आबनरा वान चुक्ति आमति हायगोन जों बसकांगो ताबो हिस्ट्री नो रिपीट खायतु माने लैंड पावर ताबंनि नरो पॉलिटिकल पावर सोशल निनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइनिनि कल्चर लैंग्वेज आइडेंटिटी अपरंगति जदि कुकुबिनो जों विश्वास खायो अब जदि एकर्ड अचिवमेंट नि थाखाय फुलफिल नि थाखाय म साइद्रा दिशा एडिसिनि साबजोनाल अफिसनि गुरुत्व 100 टाइम्स बारि थानाय बसकांगो अपनरो खेल नारति दिनै अजागाव एमन दङ जों तामने बनो आसायमानि रेकर्ड थेमानि रेकर्ड ताबो तहसिल अफिस जों थाङै दङ म अथॉरिटी रजाक
সাবজনালনো যত কিছু নাই আও আঙাসে কলক সালিয়া কারণ রাজ্য সরকার এদিছিনো নাইথক খাই সবসময় কোপারেশন মা খাইও খাইজা কিয়া ওয়ালামা চিংচা 2000 সাল নর মৈত্র মানো কয় বছর সিগাং 24 বছর সিগাং কাইসে সরকার 9টা দপ্তর এদিছিনো ইয়াফারনা হनै ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত খাইयै রাজ্যপাল সই খাইयै ত্রিপুরা গেজেট নোটিফিকেশন এমনি পরেব তাবক 9 ডিপার্টমেন্ট এডিশনো ইয়াফার জায়গা তাবক আবার বাগান কিসে কিসে বড় কিরি যাগো গোবাं ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ইনকা ঠিক ন বিজয় কুমার রাঙ্কল 1988 সাল 12 তারিখ অগাস্ট দিল্লিও চুক্তি নখলাকিয়া বিজয় কুমার রাঙ্কল ভারত সরকার নিনি পিপি শ্রীবাস্তব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ত্রিপুরা সরকার সুধীর মজুমদার রাজীব গান্ধী বিজয় রাঙ্কল বংনি উপস্থিতিও যে চুক্তি খাইমানি ও চুক্তি নেব তাও কয়েকটা বাস্তবায়ন নিয়ে কিন্তু আবার প্রেজেন্টেশন খাইজাকা আও ভেরি ট্রু অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা তাবো রামকৃষ্ণ মিশনও তাবো গোबां मानसिफोरा रामकृष्ण मिशनाव पढ़िवै हायर एजुकेशन लावै बल निजे दा बिनि फेमिलि नो एस्टाब्लिशमेंट खाया साइजामान रामकृष्ण मिशन सुख्रुंबाबो बिके रांखलनि चुक्तिनि कासिया पॉइंट जरा कासिया आरो 100% याफानो 50% आरो विजय रांखलनि अथवा अजिया त्रिपाक्षिक चुक्ति खायनाय बिनि साजेशन बाय एडमिशन ना हाजामानि दाबो ना हाजाया नैथांगो आमथिंया जातखायै जों किन्तु ताखौनो बखरक रेडी मा दंनाय दिनैबो बास्तबनो थामचां माबानि दिनै सबकिछु सम्भव नङै दङ ट्रक ट्रक खाथिनि एडिसि प्रशासन बाजेट कमनि बिसिंफोराव जों आगुबै दङ